बापायचे परमिशन घेना आसलो कॉलेजीन आसतना आतां म्हाका भुरगीं जाल्यामुळे गांजा रेगुलरायज जावपाक लिगलायज जावपाचो अशें तुमकां जाय तेन्ना सोशल मिडिया तुमी थंय वापरता आनी तुमचे अगेन्स्ट जाता तेन्ना तुमी पुलीस धाडटा बरें जालें मरे सांग म्हाका तूं 40 लाखाचे लाडू फोट कितें आहा 16,000 खड्डो फोट कितें आसा पार्टी गांजा पार्टी मडगांवान हें जाता मिसप्लेस प्रायोरिटीज आहा ती चायना मरे इज नॉट इंडिया रस्त्याचेर पडतो पडतो लेपर्ड लायलो म्हणून डेव्हलपमेंट न्ही चवथीचे मेरेन जर जायना जाल्यार एक दीस सगळे ते कितें पेरंट्स टिचर्स असोसिएशन आनी भुरगीं म्हणून थंय हडताल करचो पडटा इन्फ्लुएन्सर धरपा पुलीस वता सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सराचेर एक हें चल्लां की फर्स्ट ऑफ ऑल सांगलें सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर कोण जे घालतले ते आमचें कांय ना पूण खूब कडेन म्हजें नांव घेतलें विजय सरदेसाय ऑपोजिशन लिडर आनी कितें आतां कितें जालां तांणी इतलें उलयलां आनी तांकां जर आतां कोण धरून वता मे बी समथींग इंटरनल कितें आसा इवेंच्युअली इट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच यू हॅव टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी that should be not only freedom for the media but also on the social media. पोलीस सध्या क्रिमिनल्सांक धरपाक शकना आता मडगांवांत सादे इंग्लीश भाशेन एक सेयिंग डोंट किल द मेसेंजर यू टेक द मेसेज वॉट इज द मेसेज इज की सारकें चलना कितें सारकें चलना जें कितें चलना तें ताणें एक्सेप्ट केलां सरकारा भितर त्रुटी कितें आहा बिलां विड्रॉ करची पडली ऑल दीस थिंग्स आर देयर सो इफ द रियलिटी इज बींग टोल्ड why do you go to shoot the messenger तूं नांव पेड्यार करता नांव पेड्यार कशें जाता आज सर तुमी गव्हर्मेंटाचे अगेन्स्ट बरयता फाल्यां केन्ना केन्ना आमचेर अगेन्स्ट बरयता डज दॅट मीन की आमी नांव पेड्यार करता देर इज अ कॉन्स्पिरसी टू स्पॉयल अवर नेम कॅन वी से दॅट इफ यू आर इन पब्लीक लायफ यू हॅव टू फेस इट सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर जर गोंयच्या फाटल्यान लागल्या आनी खरेंच जर फॉल्स नांव दिता जाल्यार दुसऱ्या भशेन जुवारीच्या केसीन इट्स करेक्ट न्हय जुवारीची केस 50,000 कोटीचें लॉस जाता सरकाराक एक खरी खबर आनी 30,000 कोटी डेट आहा 50,000 कोटी जर तुवें सारकें मॅनेज केलें जाल्यार तूं कर्ज मुक्त जालो मरे हातून फोट कितें आहा सांग म्हाका तूं 40 लाखाचे लाडू फोट कितें आहा 16,000 खड्डो फोट कितें आसा ना दीज आर इश्यूज वीच आय हॅव रेज्ड आनी रेलेवंट पब्लीक associates gets impressed by this. They understand that this is where the rot is. It's जे कितें तरी चुकता तें हांगा चुकता जो मनीस आतां मेन्शन करता तो सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सराक कोणें कामाक घाला काय तो ऑन इज ओन करता तें म्हाका खबर ना कळ्ळें तुका न्ही पूण कामाक कोणें घाला जाल्यार पुलीस कशें धाडटात कशें धाडप तें फाल्यां तूं जालो तर इन्फ्लुएन्सर आतां तूं तें घालूंक लागलो बरें घालूंक लागलो वायटूय घालूंक लागलो बरें आसतना बरें सरकारान एक हें केलां मरे टुरिजम डिपार्टमेंटान केलां की आमी सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरांक यूज करतले म्हणून टू मार्केट गोवा सो तुमकां जाय तेन्ना सोशल मिडिया तुमी थंय वापरता आनी तुमचे अगेन्स्ट जाता तेन्ना तुमी पुलीस धाडटा बरें जालें मरे हें कशें हाव डज दॅट वर्क नो लेट्स जस्ट दीस इज नॉट डेस्पोटीक दीस इज चायना मरे इज नॉट इंडिया India is that you live with everything, criticism with everything. म्हजेर कितले क्रिटिसिजम आतां तुमी फोटो ताजे बरोबर काडला वता बीजेपीन म्हणून फाल्यां येवपाचें ना यू गॉट टू फेस इट न्ही सो अशी खूब गोश्टी येतल्यो तुज्या पब्लीक लायफान आसतना हें येतलेंच गॉट टू फेस इट यू कांट बी इम्परवियस टू इट आपूण ना आपल्याचेर कोणेंच कांय म्हणप ना कशें जातलें तीच लोकशाय न्ही रे म्हाका दिसता ते भशेन एक खूब वस्तू गोंयांत वांकड्यो जाता त्यो गोश्टी कोण तरी पॉयंट आवट करता केन्ना केन्ना सेशन जाता ऑपोजिशन पॉयंट आवट करता ना जाल्यार मिडिया पॉयंट आवट करता गांजा रेगुलरायज जावपाक लिगलायज जावपाचो अशें कोणाक खबर आशिल्लें हांवें सांगलें की गांजा जाता लिगलायज म्हणून गोंयांत आनी गोवा गेलो भारतीय गांजा पार्टी ताणें प्रेशर घालून फाटल्यान घेतलें जालें जावं ना अजून मेरेन कितें जाता तेजें जायना नाजाल्यार जावन गेल्लें सो हवा केली म्हणून कळ्ळें मरे हवा करना जाल्यार कळटलें कशें हां सो वॉट एवर दॅट इज कंप्लिटली रॉंग सम पीपल रिएक्ट दॅट इज हाव डेमोक्रेसी आनी कितें आहा मडगांव खंय पावलां ना 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 एक आतां जे हें आहा पळय कितें म्हणटा तें एज्युकेशन हब
थंय एज्युकेशन हबा कडेन सगळें ट्रॅफिक जॅम जावपाचें बिकॉज ऑफ मिसप्लेस प्रायोरिटी. इट इज अ फॅक्ट दॅट इट्स मिसप्लेस प्रायोरिटी. फ्लायओवर घालूंक जाय आशिल्लो भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक. केजींतली भुरगीं अप टू ग्रॅज्युएशन करून म्हणजे एकूच रस्तो घेता, तांचें कितें जावपाचें? आय थिंक इट्स अ वॅलीड पॉयंट. थंय हाडून तूं सगळो ट्रॅफिक जॅम करता. तो टेंडर जावंकूच ना, तूं तुगेली मतां राखपाक टेंडर करता. हें बरें जालें मरे. एंड अकॉर्डिंग टू द एनालिस्ट कोण जो कन्सल्टंट घाल्लो ताणें सांगितलो हो पयलो जावंक जाय म्हणून. हो सोडून तूं तो करता. हांवें तर म्हणिल्लें की ना पुलीस स्टेशन नाका, म्हाका म्हणजे आनी एक दोन स्क्रॅप ते घालूंक दी म्हणून. जालें हां अशें जावपाचें. मडगांवान हें जाता, मिसप्लेस प्रायोरिटीज आहा ती. रस्त्याचेर पडतो पडतो लेपट लायलो म्हणून डेव्हलपमेंट न्ही. भुरग्यांची हेल्थ पयली आनी तुका एक तकलेन धर म्हणजे म्हळ्यार पेरंट्स आयिल्ली आहा तुमची, तूं यो म्हणून एज्युकेट करपाक. चवथ मेरेन सरकाराक टायम दिवया. चवथीच्या मेरेन जर जायना जाल्यार एक दीस सगळे ते कितें पेरंट्स टिचर्स असोसिएशन आनी भुरगीं म्हणून थंय हडताल करचो पडटा. नाजाल्यार ताका सोल्युशन ना. कित्याक इट इज अ फॅक्ट की इतल्यो कोळशाच्यो गाडयो वतात की थंय गेट पडत आसता. भुरगीं थंय भुरग्यांचो जीव धोक्यात आसात थंय, ना म्हणूंक शकना आमी. नेक्स्ट संडे डायलॉग काय आसता? नेक्स्ट संडे डायलॉगाक खूब लोक आयिल्ले आहा, पूण हांवें तांकां सांगलां चवथीचे मागीर पळोवया. लोक अशे उलयतात चड करून साश्टीकार. इतले पयस कितें वता काय साश्टीनूच यो म्हणून. काँग्रेस तुका टार्गेट साश्टीनूच करचें पडटा. काँग्रेस तुका टार्गेट कित्याक करता? पळोवया काँग्रेस टार्गेट करता. Target, I don't know what you mean by target. The central Congress leadership seems to be welcoming it. की अशें जावंक जाय. टार्गेट बिर्गेट पळय परमिशन कोणाचें घेवन खंय वचचें म्हणटा हांवें बापायचें परमिशन घेवन आसलो हांव कॉलेजीन आसतना. आतां म्हाका भुरगीं जालें पळय ते इजिचे आहा बरें. आतां परमिशन घे खंयचें आहा तें उरलां. आमी आतां भायर गेल्ले आहा, तें आतां कोणाचें कंट्रोल जावचें ना. आतां हें चालूच. आतां हें इलेक्शन इयर न्ही, आतां न्ही अशें न्ही. इलेक्शन तुका एक सांगता, संडे डायलॉग्स पॉलिटिकल तातूंत इंटेन्शन कांय ना. लोकांची समस्या सोडोवपा खातीर संडे डायलॉग. पुणून हातूंतल्यान जर पॉलिटिकल कल्चर बरें आयलें जाल्यार आमकां बरे मनीस मेळूंक शकता. नाजाल्यार लास्ट मिनटाक. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.